Hello guys, bersama lagi di channel Verina Roni. Hari ini kawan-kawan Verina lagi berada di Kampung Kudat guys. Saya balik. Jadi sekarang saya sama mama saya pergi cabut ubi guys, ubi kayu. Jom saksikan kami cabut ubi kayu guys. Sebelum itu kawan-kawan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Verina Roni. Nah, ada banyak buah pisang. Pulang ke na mau di. Oh. Penat. Ada banyak pokok pisang dengan kelapa sawit. Dulu kawan-kawan di tempat ini bukan kelapa sawit. Waktu saya kecil dulu ada pokok kelapa saja. Jadi kena tabang, kena tukar pokok kelapa sawit. Penat. Sadu pa ya mak? Sadu pa ya? Kuning. Kami ada bodyguard guys, si kuning. Nuno. Bago. Oh, bago ka? Mak, akan gitu. Oh. Nah, ada sayur bago guys. Lama sudah saya tidak jumpa ini sayur. Sedap ini guys, macam sayur manis. Kami panggil dia sayur bago. Wow, ada banyak ubi guys. Nasib monyet tidak pergi kurit. Oh, ya kita batang udah bago mak. Entah manku ya gawalahan. Ki batang balai ti. Pemandangan yang cantik. Mana kirumun. Ada sarang burung guys. Kita tengok ada telur kah tiada. Oh, tiada. Tiada telur baru buat. Ya, teringin mau makan lah ini. Tapi orang punya. Tidak boleh ambil tanpa izin. Dia punya tuan. Oh, nibak deket ya mak. Oh, nibak. Popok. Sedikit jatuh guys. Oh, nah tempat kami cari lukan guys. Tapi hari ini saya balik guys, tidak sempat cari lukan. Jadi ambil ubi saja. Gino muna kita ya mak. Tagdaso baka sama. Boleh naman kita round out ya mak. Round out. Kita di sini kino. Oh, ito na. Masilaw kami nito. Sabo. Ngaba? Ngaba barat? Nah, buka dulu na ngaba. Mukha kita sih. Kena tip angin guys, raba-raba. Tanta mo habangnya kinukulumban. Batang natulumban ang suton si. Batang saja besar guys. Tapi tiada isi nampak. Oh, ano pun kinukuha dala? Tentu. Nah guys, batang besar tiada isi. Aduh. Bukiton sino kaya tinu di mana aru. Nih.
Pudo kayo nag-amot na. Ade. Ade. Oy ba, nulikad na ma. Ada oy. Tonsi ko gamutin no. Tonsi oy. Gamu, gamut oh. Mama sa panatan guys. Tagdokon ko kuvo, ityag ko kasiri si Charalom. Ne, kudung. Ano kasoy? Pudo nga po lahat buto sinod tinan. Ano baka ang kasot tonsi daw. Maikot kay makuvo, kontok bulan pa na naman doon ti. Oo? Wala nang yakay di tinasid. Kubato, songko tata ano. Bulan mga bang. Wala na magikyon sino binong bulan mga bang. Tips tanam ubi guys. Bulan mga bang. Supaya isi banyak. Nah. Ya guys, gara-gara berapa hari ini kuat angin, patingong ubi siya punya mama. Hampir habis oh guys, raba. Nah, nampak? Nah, sampai sana raba. Gara-gara kuat angin. Sayang oh guys kalau tidak kurik isi. Okay. Baru gipong uju bara ni nama. Diganti sadamu buli. Papaday po, urubat to. Bumugi. Ya guys, ini dia hasil kami punya ubi. Ada setengah karung guys. Gara-gara angin, kuat angin. Kami ambil sedikit saja tadi, tapi gara-gara banyak yang tercabut kena raba oleh angin tuh, terpaksa kami ambil isi ya. Ya. Ada warna kuning, ada warna putih isi. Wow. Ya. Ya guys, sampai di sini saja saya punya video kali ini. Terima kasih karena setia mengikuti channel Verina Roni. Wow, banyak sih. Jumpa lagi di video saya akan datang. Terima kasih.